أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله بالمو أمي الله سبحانه وتعالى تنوكا ولن دون أمي شريعة كفو بتما حقيقتين نبورا الله سبحانه وتعالى كلام بيو جنيو وانتافه. أمي شريعة كفو محمد على كجوندو أكتشدندو أمباني الله تعالى في أكاكسين نما شيء على كراكان صلى الله عليه وسلم. أنا كسودونجو أنا كساببو أني مغفن فين تغروكو نبارا نيوماي فوكتا سلاهرا جودوما على كأنفرا أوجما كل نيومانكا أمي مسين تنو مسامي هنا أونا كأنبو أنا جيم مغولا كنغيا أنا سكان يغون سرو مصري كنو يا الله تعالى كان نيما دي أبان نغيا الحمد لله تنون تنامنا كان يغون سرو على كسكنو كسكان يغون حقلي جي الله سبحانه وتعالى ككبريا منونا أكا قرآن بين كنو نو كبريا منون فنا أنا مديون كردوني نو كسكة لي وبكلا كا أو كبريا منون سبتي ولا سانغا دون كفو الله تعالى عليه دي قرآن جي ولا سانغا على باتو ni dangane angana ala bato sigaka. Alhamdulillah, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet, n'est-ce pas, chaque semaine de pouvoir faire ce rappel que nous sommes en train de faire, qui nous permet d'adorer par Allah subhanahu wa ta'ala par conviction et de ne pas l'adorer uniquement par tradition. Ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli ambe ka fitini munufo Allah subhanahu wa ta'ala ka bensema kanye anga fota ananga ketala o kama ambalmau ni Allah ta'ala jaranai bi ame feka bi baro sigi min kan o ye kuma belebele bay ala ye minta kanyashi ala kira alayhi salatu wassalam aye mamin jate ko mami islamew ka fir'auna islama manton fir'auna kira ye mamin jate ko ke islama manton fir'auna no ye abu jahli ala ye kuma kan dota kanyashi abu jahl ma o kuma kan amena lege qur'ane kono akuma kan ni adamadin ka science be tan ngon soro la hala jumena kerengene ala ye kuma kan dota kanyashi abu jahl ma min bein nabinata kasuma adamadin yere be kewale munuke ani adamadin be miri ika réflexion ani adamadin ka parole ni kumana lien jumembe adamadin kungulo zeme no yamba fo mi ma cerveau ani adamadin ka kuma kan ani adamadin fana aka kewale lien jumembe unu nyogonche ni Allah ta'ala jaranai amina ndado ola aflana amina ndado mina Allah subhanahu wa ta'ala afa qur'ane kono kale sangulo ke auma fi yoro mi bimana bili ni ga so dan so mi iga so bilina mimi ga so datugo ala ko kale sangulo ke ama bili bimana sangulo ye anga so sanflay duguma kulo ya ndayoro ngani la ala min flene ni ala ni kuma kan min fo yala adamadin ko kuma kan abeni kuma sabati chogo jume dalla jume de be adamadin yere ka segalila min ba to amba donc fo chenre la qur'anain ama bo adamadin yoro abura masadi yoro masami adamadin da ka sangulo ni duguma kulo da o kama ambe Allah ta'ala deli amena ka kuma kan fitini min fo ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala akabben sima kan yi fota ani ketala o kama ambalmau amena aya minta o aya min be ni an caman ba kalan sura kono nan ba fo sura mima suratul alaq no ikra Allah subhanahu wa ta'ala abe ko foli ke sura kono kanyashi abu jahl min abeta ala kira sallallahu alaihi wasallam al-kaaba kono nana abu jahl beta ala kira al-kaaba kono nana abe ala kira bali ala kira ka asli abe ala kira bali ala kira ka sujudu bi ala al-kaaba kono nana Allah subhanahu wa ta'ala akumana abu jahl fe ala munde fo abu jahl ma subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala yikanto a'udhu billahi minash shaytanir rajim كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة أم بالما أم بيدان يرولا الله سبحانه وتعالى
ayni kuma kan bado de fo alqur'ane kono kanyeshi Abu Jahl ma tumamina Abu Jahl alika bara benaka alakira alayhi salatu wassalam aye alakira bali alakira alayhi salatu wassalam ka sujudu bi Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ko kalla la illam yantah la nasfa'an bin nasiya ako ayafa Abu Jahl yakuna madabla si il n'arrête pas dit Abu Jahl que si il n'arrête pas la nasfa'an bin nasiya nous allons très certainement le prendre par le toupet amena aminena kunche bimana atenyanfa amena samanoe nasiyatin kadhibatin khati'a atenyanfa miye tenyanfa miye galontige tenyanfa yi tenyanfa min fana jurumu keli tenyanfa yi bimana nasiyatin kadhibatin khati'a son toupet nous allons le saisir par son toupet mais quel type de toupet un toupet menteur un toupet qui ne fait que commettre des pécheurs Allah subhanahu wa ta'ala aye Abu Jahl ka afo na mafra alakira la ka alakira bali alakira ka sujudu bi alaye ko ale Allah ta'ala bina Abu Jahl mine atenyan fama miye galontige tenyan fama miye jurumu tenyan fama o nyingali mi sisan muna Allah subhanahu wa ta'ala ma fodron ka bina Abu Jahl aba mine dron Abu Jahl min kera galontige la jurumu kela muna ala be kla ka spécification te ka foka tenyan fama. Pourquoi donc Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion au toupet dans les actes d'Abu Jahl en parlant de son mensonge, en parlant de son péché. Muna Allah ta'ala abe nanite enfin ko kofo ni ayen kono kasra ala tum sega fodron be Abu Jahl mine galuntigelay Abu Jahl mine churumutoy ngala ma son kofo Allah ta'ala ko mba mine na ten enfin mi galuntige ten enfin mi jurumu ten enfin do ambalmaw wala saya anga seka ni famu ambe bolikata docteur ka segesegeli o segesegeli do bo segesegeli min be talike adamaden kungolo zeme ka seka don docteur ka segesegeli tara boli adamaden kungolo zeme namba fo mi ma cerveau tubabu kana cerveau Allah subhanahu wa ta'ala kungolo zeme aya laben cogoya mina kungolo zeme yoro be kungolo zeme na adamaden be fen o fen ka nyamaya kono abela jelen represent bi mana abela zani air abela jelen sigiyoro o de be kungolo zeme na ni adamaden be fian sama bi mana na be kasa sama o be kungolo zeme na ni adamaden be miri o be kungolo zeme na ni be fleli ka be kungolo zeme ale abina fo central de yoro de mimbe adamaden kungolo zeme na ni fen bela jelen be o yoro la kungolo zeme a tenyan fanfela ni a yoro min be adamaden tenyan fana an b'a fɔ la dɔgɔtɔrɔ extra la région préfrontale. La région préfrontale, n'est-ce pas? Oui, adamaden kungolo zeme nyefela min be nale de be nyeshi adamaden tenyan fama. Okoro ni adamaden kungolo ten min flene nanya fara kata konona na ambeta ben kungolo zeme parti mima o de la région préfrontale. Oyoro mi flene no lobe frontalier oyoro ambalmau adamaden ka segesegeli tara ben minka o de adamaden ka ere min ben na be bara min ba to adamaden be se ka miri abaka se ka miri ka motivation lota ka fo est ce que ne kanga chien do fo wa wal manga galonte adamaden ka yoro min be na ba se ka sugandili ke ka fo bon ka galonte wa ou bien ka chien fo yoro min be ni min ba to adamaden be sugandili ke galon ani chiena min ba to ko adamaden de ma ka sugandili ke o yoro o benendo adamaden tenyan fa de ma bimana sa région la région préfrontale o yoro o lobu parti o de be adamaden deme aka se ka choix ke ka fo aka galon tige walma aka chien fo aflana e jumai o yoro o région kelen pe fana o de ba to fana adamaden ka se ka jumen ke adamaden ka se ka ko walaya bimana aka ngania siri la motivation o ko fe aka fo adabarala aka ngania ka fo kale bina galon tige adabarala walma aka ngania ka fo ale bina chien fo adabarala o yoro fana yo o particulier ne fana yi maintenant après la motivation il y a la parole, après la parole il y a l'acte. Adama den kan ngania fana ti ka fo ka beta kesisa ka ta ke wala reke ka barake bara min be no mai o kama ala ko khati'a imai
galuntigela ngodron tele khati'a nasiyatin kadhibatin khati'a non seulement teyan fa kera teyan fa min be galuntige o koro ale ka parti min be no ya ka lo préfrontalier abale deme ka bara min ke o galuntige di aflana yimi ale ka acti abe acti munun poser aka nyama yala abele dene acti mu ye galuntige acti pécheur mais mana acti munun be na benin islam yala Allah subhanahu wa ta'ala aye adama denka galuntige walma adama denka jurmuke ayeni mbela dene misalita kata Abu Jahal kun nga aklala ka kerengere ka yira ka fo teyan fainde Abu Jahal teyan fainde ale ba samano ye o teyan fa min de ba to abse ka nin galuntige bankere teyan fa min ba to abeni galuntige bake ala ko kale ba samano yere de ka ba sama no yere de ona yesaka like kira ka wati la sallam o wati la sahaba o tunti saka famu ka don ka fo o teyan fai o de ba to ko adama de mi sika galuntige o teyan fai o de ba to adama de mi sika barake bara mi jurumu bare walma o teyan fai o de bi sika adama de bla e be sika kuma do fo mi mai walma kuma min kai o wati la o tise ko don donc obe mun yirana ka fo masami be nale ni kibari Allah kale alqur'ane kono siga tala ka fo masai ale de adama denda wa be kan Allah somi ka yirana ka fo yoro min ba to amese ka galon yere tikede yoro min ba to ibe se ka jurmu yere kede o yoro min be ni bo labara de o yoro de tinyan fan yo kama ako kale Abu Jahal samana tinyan fan mi galon tike tinyan fan mi jurmu tinyan fan nasiyatin kadhibatin khati'a abe mu yirana fana ka yirana ka fo Allah subhanahu wa ta'ala depuis adama dembe nan ngani yasri wati mina kibena galon tige ala ba kalama oh depuis be ngani yasri ka fo kibena galon boy da kono ala ba kalama Allah ta'ala ni yoro in labe adama dena ere de be sugandili ke sisa ni tieni galon nana ere be sugandili ke ube nyogon kumbe kungulo kono nga ere de be sugandili ke sisa ka tiye fo walma ka galuntige o sugandili o be bo ere de la watuma mina be sugandili nke fana Allah ta'ala ba kalama kibina sugandili nke ebina sugandili min ke tieni galona ka galon ke tien walma ka tien ke galon o sugandili tuma mi ba labo inenka Allah tabarak wa ta'ala aba kalama o kama tubabu we fendo blanc fendo be aba fo ma ko détecteur de mensonge abe jamana tubabu jamana chamana ubake muna kalege ni ye mogo mine sisan zon walma ye mogo do mine ibe fe ka don est ce que abe ka chien galon lo tige wa est ce que abe ka chien de fo wa obe électrode de brancher a fari la kungulo zemena kalege ana farkolo tola kalege no soro dysfonctionnement do be aka fota ani kungulo zeme be ka kibariya min fo muna parce que kungulo zeme yoro do be yoro min bato adama de kuma chien rebe yende chien rebe ye nga ni te fe ka chien fo ibe chien de toy ere bi galo nati donc adama de dara ala fe chogomina tuma mina ibina galon tige ere ka kuma kan bi farkolo janfa ibe ngania tige wati mina kibina galon wonde tige a galon tige tola ika kuma abeke sobe ki farkolo de janfa o janfa min be wala sa ulu ka somala ulu fana be électrode ke wala ni commencer ka kuma fodron depuis kuma be commencer ka ta galon fa fe abe commencer ka sonner kramugo avec ka galon tige avec ka galon tige de OK avec ka galon tige avec ka galon tige la ale abanyini ka essayer ka dalula donati dalwa min bato ale ka galon be se ka sinsin dalwa min bato galon tigala ale ka galon ka se ka sinsin na ya farkolo janfa kuma cien ayo dugo aye galon nati wala sa galon ka se ka sinsin
afana be dalula do de nati min ba to galon mi sinsin Allah ta'ala klalaka o kibariya fana yira auna suran kono no e suratu Yusuf ye annabi Yusuf ka sura Allah ta'ala ko annabi Yusuf abalmau tumamina utarani Yusuf ye uyu afande gene katani Yusuf ye utarani Yusuf ye ka bla kolon kono o ko fe ka kla ka fere o ko fe o segintola kana ufa fe uyu kanto ufa ma ya abana inna zahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf 'inda mata'ina وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون الله سبحانه وتعالى كو وكلن كتاني يوسف يوسف فلي كولون كونو كاكلا يوسف فيري nga tuma mina ube segin kana ufa fe ubina galon de fabriquer to ejume ubina fere do sigi senka mimba to chere bimbe okulo zebe kono chebe de wa chebe ufar kulo ere ba don chebe me ubina mi fo nena il faut que oka change janfa wa pour que uluka seka change janfa fuluka dalula do de fana soro mimeta uluka galon ka sisi ala yo ke bada fo alquran kono uyu kanto fama uko fa kama ya abana inna zahabna wa tarakna yusufa 'inda mata'ina galon tigala ale ba nyini kaka galon masri abaka scénario belajelen préparé abe fendo de labin fami bato hakli be seka son mima galon tigala be fendo de 65 hakli kanka son mima esa kuma infamu okofe uko Yusufa ukufa kema anya Yusufa bla ankofe ankelenga Yusufa bla ankofe munde nanake tumamna anya toyi anya tarako la fa akala huzi ko suruku ya dum mais niko suruku ya dum fika suruku fana ka duni prévu de di parce que niko suruku ya dum e kanga suruku ka prévu suruku ka duni prévu ibo fana di Allah ta'ala ko tuma mina usegina kana ufa kema una nandi jumaye ni fini min be joli ba ala joli galoma bi mana joli min te adamaden joli mi galon joli ko da finina kana o yira ufa kela dokore o ye kuma kan fara nyogon ka kuma kan mi galo mi mu fara ko fo nyoya ka kla ka dalula ta sisan dalula min be o galo sinsi ufa nyakoro nga galon tigela comme galontigela ale ni cɛ yɔrɔ ka jan ko waati bɛɛ lajɛlen na i bɛ fiɲɛ dɔ sɔrɔ galontigela ka fiɲɛ na galon na mɔgɔ mana galon tigɛ cogo cogo fiɲɛ dɔ b'a ka galon na e de bɛ se k'a kɛ i m'a ye quoi a b'a masiri ye cogo cogo nka galon fiɲɛ dɔ b'a ka galon na olu ye nin bɛɛ lajɛlen labɛn ka nin scénario bɛɛ préparer nka fini ma fara malheureusement joli bɛ fini na fini ma fara yɔrɔ kɔni fɛn fila ye min bɛ ɲɔgɔn fɔngɔ ɲɔgɔn ya normalement ni bagan de kun y'a kin ni suruku de y'a kin u bɛ se k'a kin ka nin joliba in kɛ fini na ka sɔrɔ fini fan foyi ma kɛ fini fan na o kɔrɔ galontigɛla fiɲɛ dɔ bɛ sɔrɔ a ka galon na nka i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na galontigɛla ka fiɲɛ fɔlɔfɔlɔ a nɛn de bɛ kunkolo zɛmɛ janfa kuma min bɛ bɔ nɛn na a bɛ kunkolo zɛmɛ a b'a janfa a bɛna kɛwale min fana kɛ tuguni o kɛwale in fana a b'a farikolo a b'a janfa Allahu Ta'ala ye misali ta tuguni ko maa min bɛ jurumu kɛ khati'a bi maana Abu Jahl galontigɛla don wa jurumukɛla fana don o kama ten yanfa min filɛ nin ye n'an b'a fɔ n'an bɛ seli an b'ale de bila duguma o tɛ wa an bɛ ten yanfa in de jigin duguma ni mɔgɔ bɛ ten in bila duguma ala ye siranya kama i bɛ ten in kɛ Allahu Ta'ala ɲɛ siranya kama ala ye mun fɔ inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar o kɔrɔ seli n'a bɛ kɛ a ɲɛma k'e ten tiɲɛ yɛrɛ la e b'a turu ala de ye dugumakolo la e tɛ ka turu fɛn wɛrɛ ye e bɛ ka turu ala yɛrɛ de ye dugumakolo la tiɲɛ yɛrɛ la o tiɲɛ in n'o ala sira n'o limaniya kama ala bɛ e kunkolo
région préfrontale a b'a prédisposer k'a préparer min b'a to e ka baara min bɛ kɛ kɛnɛ kan o bɛ kɛ baara ɲuman ye nka n'o y'a sɔrɔ e kunkolo fasadi de bɛ taa dugumakolo la mais hakili tɛ taa dugumakolo la a bɛ gɛlɛya est-ce que an ye kuma in faamu o kɔrɔ mɔgɔ dɔ b'a ten turu mais hakili tuma a ten turu ala ye dɛ kunkolo kɔni ten turu la ala ye mais ale bɛ fo Sikaso a bɛ Kayi a bɛ Faransi parce que ale yɛrɛ tɛ misiri kɔnɔ fewu mais tuma min na hakili ani farikolo a farala ɲɔgɔn kan ka ten turu ala ye k'a dɔn k'a fɔ a bɛ ka sujudu bi Allahu tabaraka wa ta'ala ye kunkolo zɛmɛ bɛ labɛn ala de kama nka n'a fɔra ɲɔgɔn kɔ i bɛ Allahu subhanahu wa ta'ala ka laɲini a mago bɛ min na o tɛ sɔrɔ Allahu subhanahu wa ta'ala a ye nkalon alakira alayhi salatu wa salam alakira ye kumana nkalon kan nkalon dagalen don lahalaya dɔw la nkalon a dagalen don lahalaya dɔw la ni mɔgɔ bɛ na mɔgɔ fila bɛn i bɛ nkalon tigɛ o tɛ wa i b'a taa fɔ karisa ye ni furuɲɔgɔn fila dun ne kɔni taara n y'i cɛ lamɛn ne y'i cɛ lamɛn dɛ a ko ne ko nin man d'a ye nka n y'a ɲininka tiɲɛ yɛrɛ la est ce que a b'i fɛ a ko walayi k'a b'i fɛ k'a sɔrɔ a ma foyi fɔ ka taa cɛ fana fɛ yen an taara i muso fɛ an y'i muso lamɛn a ko ne ko ye nin kala a ma diya ye nka an y'a laban an y'a ɲininka est ce que tiɲɛ yɛrɛ la e bɛ tiɲɛ yɛrɛ fɛ wa a ko tiɲɛ yɛrɛ la ale b'a fɛ k'a sɔrɔ a ma foyi fɔ est ce que an ye kuma faamu donc n'i bɛ nkalon tigɛ walasa ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan i bɛ nkalon tigɛ walasa ka mɔgɔw fila cɛ ɲɛ nkalon tigɛ sira la silamɛya ye bɔda k'i ye walasa i ka se k'u fara ɲɔgɔn kan k'a sɔrɔ a ma kɛ ni fitina ye a ma kɛ ni ko wɛrɛ ye walima cɛ min bɛ yen n'a bɛ ka furumuso lajɛ a nisɔndiyara a ye nkalon belebeleba dɔ dilan ok o tɛ baasi y'a ko la o ou bien o ye baasi ye de o tɛ baasi ye dɛ i b'a lajɛ walahi ne yɛrɛ ɲɛ b'e la cogo min na mɔgɔ tɛ dugumakolo sanfɛ min cɛ ka ɲi ne ye k'a sɔrɔ i yɛrɛ b'a dɔn cɔ o tɛ tiɲɛ wa a yɛrɛ b'a dɔn koyi nka i b'a fɔ a ye de o ye nkalon ye baasi foyi tɛ min na i bɛna dumuni dun i bɛna sigi a ka dumuni kan ka dumuni dun nin diyara sa dɛ nin ne yɛrɛ depuis ala kan da depuis dugu jɛra depuis semaine fila ne ma deli ka ni ɲɔgɔnna plat duman dun k'a sɔrɔ ala b'a dɔn tiɲɛ tɛ ko kira alayhi salatu wassalam a ka denbaya a nana sɔrɔ dumuni foyi tɛ yen o ye fɛn dɔ de fara a kan vinaigiri ani fɛn dɔ takula ni vinaigiri a y'a dun kira ko vinaigiri ka di dɛ vinaigiri a ko vinaigiri ka di kosɛbɛ a ka di a ka di dɛ a fɔ a man di kɛ n'i ko a man di b'a fɔ siɲɛ wɛrɛ ta siɲɛ wɛrɛ bɛ yen o tɛ wa o kama mɔgɔ bɛ se ka nkalon tigɛ i ni furuɲɔgɔn cɛ walasa ka se ka ko diya ɲɔgɔn bolo nka ani nkalontigɛ dɔw bolo ala m'i bila nkalontigɛ min na o fana t'a la dɛ awɔ kɛ nkalontigɛ dɔw bɛ yen ka n'i yɛrɛ don o la furuɲɔgɔnya la parce que o nkalontigɛ dɔw bɛ na ni kɔlɔlɔ dɔ de ye n'i donna furuɲɔgɔn na o nkalontigɛ ninnu kan o nkalontigɛ ninnu a bɛ na ni kɔlɔlɔ ye kɔlɔlɔ min ala kelen pewu de b'a dan yɔrɔ dɔn kɛrɛnkɛrɛnya la layidu ta nkalontigɛ k'i kɔlɔsi a la layidu belebeleba ta a ma ɲi dɛ an ye dɔ ka kibaruya mɛn ale ye mun fɔ yanni a ka don furu la a ko muso ma ni ne kɔni n'an furula ko ne y'i sɔrɔ so a tulo bɛ kuma na ko ne y'i sɔrɔ so ne bɛ mobili san ka d'i ma e ma don fɔlɔ mobili maliyɛn cɛ ye kabakoba ye dɛ ko mobili furu kɛra kɔɲɔso donna ale y'a sɔrɔ so o de kama ala ka yafa ma ne bɛ nin fɔ cɛw ye n ko n'a sɔrɔ ko cɛw fana bɛ sɛgɛsɛgɛ n'u bɛ so cɛ hakɛ min bɛ kɛ kɛnɛma ala kelen de b'a dɔn
mais i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ b'a ɲini ko muso ka kɛ so k'a sɔrɔ ale bɛ sanfɛ ale bɛ carré kɔnɔ a bɛ bolon yɛrɛ de kɔnɔ ale bɛ fɛnw sanfɛ nka ale bɛ ka exiger mais kumaba dɔw bɛ yen ka n'i dafa kuma dɔw la kuma minnu bɛ yen n'a bɛ kɛ sababu ye tuma dɔ la muso bɛna jigiyaba dɔ ta a bɛna nataba dɔ ta walima a bɛ ko dɔ ta n bɛna nin kɛ i fa ye n bɛna nin kɛ i ba ye n bɛna nin kɛ i balima ye nin kɔni bɛna nin kɛ nkalonba dɔw bɛ yen layiduba dɔw bɛ yen kana don i ni furu ɲɔgɔn cɛ nka nkalon min bɛ se ka aw ko diya ɲɔgɔn ye nkalon min bɛ se ka aw ka sigi diya ɲɔgɔn na nkalon min bɛ se ka aw ka furu tiimɛ o tɛ baasi ye silamɛya ye nkalon daga kɛlɛkɛyɔrɔ la ka nkalon tigɛ walasa ka kɛlɛ diya aw yɛrɛ la o tɛ baasi ye est-ce que a ye kuma in faamu kɛlɛ contexte kɔnɔ ka nkalon de tigɛ walasa ka se ka fɛn diya aw yɛrɛ la o tɛ baasi ye o kama an bɛ kangari da an ka jamanadenw ye maliyɛnw ye parce que n'i ka kɛlɛkɛdenw n'o y'a sɔrɔ u bɛ ka kɛlɛ kɛ n'o y'a sɔrɔ u bɛ ka juguw kɛlɛ nka e ka fɛɛrɛ e de bɛ kɛ dɔrɔn sɔnsɔn dɔrɔn i bɛ fɛn dɔ ta ka fili réseaux sociaux san u ye nin kɛ an ka sɔrɔdasiw la i bɛ fɛn dɔ ta an ye nin kɛ i bɛ commencer sisan e yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye k'i ka sɔrɔdasiw exposer o ye fɛn ye min man ɲi dɛ an k'o fɔ ɲɔgɔn ye dɛ o ye fɛn ye min man ɲi alakira alayhi salatu wassalam a ka sahabakɛ dɔ bɛ yen a kɛra sababu ye ka silamɛw dɛmɛ kosɛbɛ lahalaya jumɛn na tuma min na a ye nkalon belebeleba dɔ labɛn kafiriw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kafiriw nana ka madinɛ datugu o y'a sɔrɔ kira n'a ka sahabaw ye dingɛba dɔ segin ka madinɛ kori o kɛlen ka madinɛ kori kira n'a ka sahabaw bɛ kɔnɔna na silamɛw bɛ yen nka kafiriw nana jamakulu k'an bɛ silamɛya ban pewu nka o tun kan ka don madinɛ ni maa minnu ka sira ye o ye yahudiyaw ka sira ye yahudiya minnu ka sira don k'u bɛna don n'olu ka sira ye Bani Khurayza k'u bɛna don n'u tigilamɔgɔw ka sira ye sahaba dɔ Allahu akbar a nana kira ma ko fɛɛrɛ dɔ b'ale bolo a y'a ka fɛɛrɛ fɔ k'ale bɛna t'o kɛ dɛ ko problème t'a la o y'a sɔrɔ o t'a dɔn k'a tuubira ka kɛ silamɛ ye a taara Bani Khurayza kaw fɛ yen a k'u ma Bani Khurayza n bɛ min fɔ ye ne bɔra Makankaw fɛ yen ne ye kuma min mɛn Makankaw bɛ ka min fɔ u ko k'u bɛna aw lajɛ k'u bɛna na ka fara aw kan aw ka Muhamadu kɛlɛ ko mais ko n'a ko fɛngɛra dɔrɔn k'olu bɛ taa ka aw to yan komi aw bɛ Madina olu tɛ yan olu bɛ taa ka aw to yan parce que olu kɔni tɛ yan olu ka sira t'aw la o kɔfɛ n bɛ min fɔ ye aw b'a fɔ Makanka ninnu ye pour que aw ka se k'u dɛmɛ u k'u ka maaba 2 walima maaba 3 d'aw ma u ka to aw kɔrɔ yan o la ni kɛlɛ goyara la olu bɛ to aw kɔrɔ yan u kɛ garantie a y'a mɛn o ko karisa e b'an fɛ koyi mɔgɔ ɲɛnama ye dɛ a taara Makan kafiriw fɛ yen o bɛ Madina kɔfɛ dɔrɔn dugu kɔfɛ dɔrɔn a ko ma ne bɛ min fɔ ye ne ye kibaruya min mɛn Bani Khurayzakaw la u bɛ ka fɛɛrɛ dɔ de kɛ ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko sisan kɔni olu ɲɛ b'a la olu tɛna se Muhamadu la u bɛna aw ka maaba dɔw de minɛ ka taa u di Muhamadu ma est-ce que an ye kuma faamu wa donc sisan Makankaw ye émissaire bila ka na pour que ka ko vérifier u nana Bani Khurayza Bani Khurayza an bɛ fɛ aw k'an dɛmɛ an ka Muhamadu kɛlɛ olu fana ko problème t'a la an bɛ se k'aw dɛmɛ ka Muhamadu kɛlɛ mais a b'aw ka maaba 2 d'an ma walima maaba 2 3 an b'u mara an bolo kɔrɔ o la ni kɛlɛ tiɲɛna olu bɛ kɛ garantie ye olu ko ko mun ko kuma in alliance tiɲɛ cogo filɛ nin ye donc nkalon dagalen don kɛlɛ kɔnɔ fɛɛrɛ la walasa i ka se k'i jugu kɛlɛ walasa i ka se ka ko dɔ kɛ min bɛ se k'i jugu sira i ɲɛ o dagalen don donc n'an ka sɔrdasiw bɛ guerre la u bɛ fɛn dɔ la an ka sabali n'an tɛ se k'u dɛmɛ an kana ko tiɲɛ u bolo parce que ni ko tiɲɛna i yɛrɛ ka sɔrdasiw bolo a dama ni la dɛ nka ni nin bona dɔw bɔra a la nkalon tɛ fɛn ɲɛnama ye dɛ nkalon bɛ kɛ sababu ye alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko adamaden dɔ tɛ fɛrɛ a bɛ nkalon tigɛ kulonkɛ la a bɛ nkalon tigɛ sɛbɛ la hatta yaktuba inda Allahi kadhaba ko a tigilamɔgɔ bɛ to nkalon na kulonkɛ na a bɛ nkalon tigɛ sɛbɛ la a bɛ nkalon tigɛ fo a bɛ sɛbɛn Ala yɔrɔ ko nkalontigɛla a tɔgɔ de bɛ sɛbɛn k'a fɔ ko nkalontigɛla n'a sɛbɛnna nkalontigɛla c'est un cachet c'est comme Allah a mis un tampon nin tigilamɔgɔ tɛ tiɲɛ fɔ fo ka taa dugumakolo meleke o ye problème ye dɛ kira ko sallallahu alayhi wa sallam
a bɛ adamaden wasa e mana fɛn o fɛn mɛn i k'o lakale i ka kɛ nkalontigɛ a b'i wasa i mana fɛn o fɛn mɛn i k'o lakale sisan an ka whatsapp b'an bolo ni kibaruya min nana dɔrɔn partage ni kibaruya min na partage ni fɛn min nana partage walima ni video man min wula dɔrɔn a bɛ sigi a mana mɛn an ye nin mɛn kira ko sallam ko a bɛ mɔgɔ wasa i ka kɛ nkalontigɛla ye fɛn o fɛn e mana a mɛn dɔrɔn k'e y'a mɛn dɔrɔn e ka sɔrɔ k'o lakale nkalontigɛ a bɛ kɛ sababu ye adamaden i bɛ sɛbɛn Alahu Taala yɔrɔ k'a fɔ k'i ye nkalontigɛlaw ye bi maana i tɛ se ka tiɲɛ fɔ tuguni abadan nkalontigɛ fana munafikiya sin dɔ de ye nkalontigɛ ye munafikiya n'i kɛ munafiki ye o sin dɔ de ye nkalontigɛ ye kira ko alayhi salatu wasalam ko munafiki ka sin ye 4 ye nka dɔ ye jumɛn ye ko n'a kumana dɔrɔn a bɛ nkalontigɛ o y'a ka sin de ye quoi n'a kumana dɔrɔn a bɛ nkalontigɛ o kama mɔgɔ kana sɔn i ka nkalon tigɛ kulonkɛ la ka continuer ka nkalon tigɛ kulonkɛ la i b'a tigɛ kulonkɛ la a laban bɛna don i ka sɛbɛ la n'a donna i ka sɛbɛ la i ye baara sɔrɔ dɛ e ka fɛn bɛɛ de bɛ kɛ nkalon tigɛla ye wa n'i ye nkalon tigɛ sin ta i bɛ munafiki drapeau sin dɔ de ta o man ɲi dɛ o ka jugu ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan munafikiya kama an balimaw Alahu subhanahu wa ta'ala k'an kisi nkalon tigɛ ma nkalon tigɛ ale bɛ kɛ sababu ye Alahu subhanahu wa ta'ala a bɛ adamaden kungo gɛlɛya diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ est ce que aw delila ka danaya ye nkalontigɛla kan wa nkalontigɛla danaya b'a kan danaya t'a kan dɛ n'i kɔni bɛ nkalon tigɛ danaya foyi de tɛ da i kan hali n'i bɔra mɔgɔ min muso den nɔfɛ ayiwa jɔn de y'a fɔ karisa ayiwa ale de y'a fɔ aw bɛ se ka taa lajɛ n'o tɛ n'ale ye min fɔ kɔrɔlen o faamuyalen don n'ale ye min fɔ o faamuyalen don donc o ye tamasiyɛn ye min b'a jira k'a fɔ diɲɛ kɔnɔ adamadenw bɛ seereya k'a fɔ ko e yɛrɛ ye nkalontigɛla ye donc hali n'i sara nkalontigɛla sara wa o cogoya kelen na ni adamaden bɛ tiɲɛ fɔ kulonkɛ na i bɛ tiɲɛ fɔ tiɲɛ na Alahu Taala b'i kɛ tiɲɛtigiw cɛla wa a mana se hakɛ dɔ la Ala yɛrɛ tɛ jɛn n'a ye i ka nkalon tigɛ quoi Ala tɛ jɛn n'a ye i ka nkalon tigɛ u b'a kisa fitinin fɔ hali n'a sɔrɔ a kisa dɔ man kɛnɛ ko Abubakar Siddiq Alahu Taala ko Alakira ko Abubakar Siddiq Abubakar tiɲɛtigi ko dɔw y'a essayer ka Abubakar ka tiɲɛtigiya k'a gosi u ye mun kɛ Abubakar bɛ tɛmɛ ni ani sahaba dɔ u ye misi dɔ kan ɲɔgɔmɛ dɔ lada ka ɲɔgɔmɛ dɔ kan u bɛna ɲɔgɔmɛ de faga sisan k'a lada ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ u bɛna ɲɔgɔmɛ faga Abubakar bɛ ka tɛmɛ i n'a fɔ u bɛna ɲɔgɔmɛ faga ka fɛn bɛɛ kɛ Abubakar bɛ ka tɛmɛ o kɔfɛ mɔgɔ wɛrɛw taara Abubakar kunbɛn ɲɛfɛ Abubakar cɛ ne ko est ce que aw tɛmɛna karisa la est ce que u ye ɲɔgɔmɛ in faga wa est ce que u ye ɲɔgɔmɛ in faga Allahu akbar subhanallah est ce que u ye ɲɔgɔmɛ in faga la question est claire Abubakar ko ayiwa an tɛmɛna la u y'a lada u y'a bila duguma nka u y'a faga an m'o ye Abubakar tɛmɛnen u y'a bila u m'a faga dɛ Abubakar tɛmɛna dɔrɔn u y'a bila nka kɔfɛ u tilala ka ninnu bila ka taa ɲininka ɲɛfɛ ko u y'a lada n y'o de ye ɲɛ ye min ye u y'a lada nka min ye o kama ko mɔgɔ k'i kɔlɔsi fɛn dɔw bɛ yen a b'i ɲɛna dɔrɔn i ka sin ka a fɔ ten karisa ni karisa bɔra so kɔnɔ a tilala la mɛnna dalila t'e bolo ka tilala la o man ɲi dɛ a tilala la mɛnna ou bien ɲɛ b'a la munisipi b'a kan a bɛ dɔ kon Jakarta la a bɛ ka taa e bɛ sin ka nin den wa mɔgɔw tilala nin na mɛnna kasara dɔw bɛ yen touche-pas don dɛ awɔ kɛ o bɛ mun de yira silamɛ kana sɔn ka bisigiya ta fɛn na fɛn min dalula t'i bolo a kɛnɛ kan a dalula t'i bolo n'o tɛ o yɛrɛ fana o b'i kɛ nkalontigɛla ye parce que i bɛ bisigiya min ta dɔrɔn u y'a kɛ nin kɔni bon sisan maliyɛnw donna min na a b'o dɔn maliyɛnw b'a fɔ de n'i y'a ye a bɛ ka fɔ o kɔrɔ fɛn dɔ de bɛ yen dɛ i tulo bɛ nin na n'a kɔni bɛ ka fɔ o kɔrɔ ko dɔ de bɛ yen o kɔrɔ a dun ko min sɔrɔ tiɲɛ de i ma ye an bɛ to nin de la wa a bɛ sɛbɛn o cogoya kelen na k'e fana farala mɔgɔw kan min ye ko in sabati i bɛ jurumu sɔrɔ a la
i b'i ka pourcentage sɔrɔ a la parce que a b'an bolo ko dabara in y'an ta ye k'an b'a fɔ dɔrɔn k'an yɛrɛ sama ka bɔ a la o t'a la dɛ o kama ko ni mɔgɔ bɛ fɛn o fɛn fɔ kumakan na i k'a sɛgɛsɛgɛ kana sɔn ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ yen n'i bɛ nkalon tigɛ Allahu subhanahu wa ta'ala y'a bali n balimaw o kɔfɛ an bɛna an da don fɛn min na o ye Allahu subhanahu wa ta'ala a y'i kanto kuranɛ kɔnɔ was-samaa'i zaati r-raj' Allahu ta'ala y'o kibaruya fɔ kuranɛ kɔnɔ Allah jure dans le Coran Allah dit was-samaa'i zaati r-raj' je jure par le ciel et son retour Allah ko k'a b'a kale sankolo la ani sankolo bɛ kɔsegini min kɛ an balimaw nin ye kumakan ba de ye Allah k'a kale sankolo la o ye fɛn ba de ye Allah de bɛ se k'a kale a ka danfɛnw na dɔnnibaaw ko ni Allah y'a kale a ka danfɛn na o b'a yira k'a fɔ danfɛn ye danfɛn belebeleba de danfɛn ye danfɛn kabakoman de ye ni Allah mana kale danfɛn min na dɛ o kɔrɔ o danfɛn kan ka jateminɛ nka Allah ma dan o ma dɛ was-samaa'i zaati r-raj' ko k'ale bɛ kale sankolo la tuma min na a bɛ kɔsegili kɛ n'i ye nin faamu n'i ye nin mɛn tuma dɔ la a tɛ se ka faamu parce que sankolo an kɔni ɲɛ b'a la mais a bɛ kɔsegili min kɛ an t'o dɔn nka an balimaw Allahu tabaraka wa ta'ala masa min don ale ka kumakan tɛ kɛ gansan a tɛ kuma fɔ gansan a tɛ mot kelen bila kuranɛ kɔnɔ gansan un seul mot de Coran n'existe pas par le hasard tɛ Ala fɛ yen mot kelen n'a bɛ kuranɛ kɔnɔ kun dɔ de b'a la adamadenw ka sɛgɛsɛgɛli nana mun de yira minnu tɛ silamɛ ye dɛ adamaden minnu yɛrɛ tɛ silamɛ ye u ka sɛgɛsɛgɛli nana mun de yira nin sankolo min filɛ nin ye a bɛ kabako de kɛ Allahu ta'ala ko k'a bɛ kɔsegini min kɛ was-samaa'i zaati r-raj' a bɛ kɔsegini min kɛ je jure par le ciel et son retour sankolo bɛ fɛngɛ min kɛ o ye jumɛn ye Allahu tabaraka wa ta'ala bɛ ka sanji min jigin anw kan kɛ o sanji a ji bɔra dugumakolo de sanfɛ dugumakolo ji minnu bɛ yen baji minnu bɛ yen olu bajiw de bɛ évaporer tile b'olu gosi ni tile y'olu gosi olu bɛ évaporer n'olu évaporer la ka taa sanfɛ Allahu tabaraka wa ta'ala bɛ sankolo yamaruya a b'a fara ɲɔgɔn kan o bɛna kɛ kabɔnɔgɔ ye ka tila ka segin dugumakolo sanfɛ wa Allahu ta'ala ko bi qadar kuranɛ kɔnɔ ko hakɛ min don hakɛma de don dɛ o kɔrɔ ye min ye ji hakɛ min bɛ évaporer ka taa sanfɛ ani ji hakɛ min bɛ jigin dugumakolo sanfɛ san kɔnɔ a bɛɛ ye kelen ye est-ce que an bɛ ka kuma in faamu sanji dɛsɛ b'an fɛ sanji bɛ awɔ a dɛsɛ bɛ tiɲɛ don dɛ nka masa dɔ de bɛ ka sugandi a kana jigin bara n'o tɛ ji ma dɔ ma bɔ ji in na dɛ depuis diɲɛ dara fo an bɛ waati min na ko bi ji hakɛ min bɛ ka bɔ dugumakolo sanfɛ o de bɛ ka taa sankolo la o de bɛ tila ka yɛlɛma ka kɛ sanji ye ka jigin dugumakolo sanfɛ wa o bɛ tila ka yɛlɛn tuguni ka taa sanfɛ hakɛ min bɛ taa sanfɛ o de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka jigin o ko de bɛ sen na nka Ala de bɛ ji in jigin yɔrɔ la min mana a diya minɛ an balimaw masa in fɔrilen don dɛ a fɔrilen don kojugu parce que Allahu tabaraka wa ta'ala a bɛ preuve de yira an ka kuranɛ kɔnɔ ko ne de y'a da aw tɛ dɛ ne de y'a da wa n bɛ preuve yira aw la ko ne de don ceci montre réellement que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui a créé l'univers subhanahu wa ta'ala nka o dɔrɔn tɛ Allah subhanahu wa ta'ala a ye sankolo bila a tɛ nin baara dɔrɔn kɛ dɛ Ala ko kuranɛ kɔnɔ suratul bakara kɔnɔna na a ko ko ale Allahu subhanahu wa ta'ala ale de ye dugumakolo kɛ an ma dilan ye ja'ala lakumul arda firasha was samaa binaa ale Allahu ta'ala de ye dugumakolo kɛ li ye an bɛ da min sanfɛ a ye sankolo kɛ jumɛn ye tuwa o kɔrɔ fɛn min bɛ en protéger o tɛ wa tuwa kɔni o ye fɛn ye bili min b'i protéger Allahu akbar an balimaw adamadenw ka sɛgɛsɛgɛliw nana mun de yira ka yira k'a fɔ adamadenw Allahu tabarak ni Ala ka hinɛ tun tɛ a ma nɔgɔ dɛ sankolo min filɛ nin ye Allahu taala ye ko labɛn min bɛ ka anw kisi ka bɔ fɛn dɔw ma an yɛrɛ tɛ miiri a la hali a t'an ka souci la a t'an ka fɛn na Allahu taala kɛn bɛ ka an protéger ka bɔ a ma Ala ye couche dɔw bila adamadenw ka sanfɛla la sankolo fɔnɔna na physiciens ye minnu tila l'ionosphère la stratosphère la mésosphère ninnu ye couche farafaralen ɲɔgɔn kan minnu bɛ taa fo 7 ɲɔgɔn na a bɛ sanfɛ a farafaralen ɲɔgɔn kan ka adamadenw protéger a protection fɔlɔfɔlɔ ni bɛɛ lajɛlen b'o mɛn ka caya an b'a fɔ min ma couche d'ozone. La couche d'ozone, c'est la couche qui protège l'univers tout entier, c'est-à-dire nous, autres êtres humains, contre les rayons ultraviolets
contre les rayons X. Ces rayons ultraviolets, ces rayons X sont néfastes pour l'être humain. Donc, ni clé ka yele munumbe, na bora clé la, kana kafoka bena se an adamadena, ni clé ka yele be temena kana se an maya, mukote tout dugmakolo sanfe nyenama. Nga couche d'ozone be munke clé ka yoro fe munum be ni olu be no may adamadema ale bo mine ka lasegin ka flikata sanfe. Bouclier re dandu rayon ultraviolet benna ale ba klaka segin kata sanfé rayon X benna abe klaka segin kata sanfé nako John de ale blind John Allah ok ma le be ayre ma de wa abe ni bare na John ma sara esa me franyon ka cotiser ka sara wa ay abe masado de kabara la ole abla wa nako dongo doko bon bikain nako bikain o man ko de subhanallah atela kalene o dronte kushi do fana be sangolo la abe fo kushi mi mako mésosphère o mésosphère modola na yan sigi ambe sangolo le gamba fo ko étoile filante yoro ba fo ni dolo de dolo abulata dolo o te dolo ide anga ñoo fam folo étoile filante nunu étoile tere dolo te gabakuru de don mimbe kana fo kale bina jigi dugma kulo sanfé mais gabakuru min do météorite min do na se couche d'ozone mésosphère ani mésosphère be ñoo kumbeli min ke abe yele o ba jeni ka yele ka bampew o yele ni mi mek sikede o ambode abe ke fi o ya yele ni ka bampep ayelina o ko jume gawa kuri mbafu abena jigamu ne kunga ngale ba kumbe ka ayelen ka boy kasrambe sunogola dum ko sa famille yala la manga makola antega John de benim blind ni alate al azizul jabbar al mutakabbir al khaliq ambalmaw ale de qur'ane fana jigi masami ni blind de ale de fana qur'ane jigi wa ale de kanka bato wasran kanka ka ale de nya wan kanka don ka ale de ko saya ko fe ko aljanna ni janeme bi wa ale de ba maîtriser de ah OK te faut maîtriser o de kama ambe ka yala kun fe dronde Allah tabarak wa taala ni mésosphère min blind ale de be ke sawbe ka fara fen bena aba boucler aba segin ko fe wa sangula ala kabako min fana kala na nyabala ameka radio capter ka télé capter radio ni télé nunu buka fen flikata sanfé abkla ka sinkana dugma kulo sanfé uluba ke à travers l'ionosphère o fana yoro wéré min be sangulo sanfé min ba to information min be ta sanfé akakla ka sinkana dugma kulo sanfé met satellite be munumunu o cadre qu'on a là d'autres tendront ka fo kibito malla ka kla ka chaîne wera sur enve wal may bito ni yoro la kan yoro otun tsiga ke ambal maw masayin forle no le Allah tabarak wa taala ay sankulo la ben la halala min be ato adama dembe masaya sigi ala may ba don ka fo Allah tabarak wa taala ale re de tay sankulo wa sangulo na la akal la hala min flani ni jembe na wuli do min la hala o be fali iza as-samaa'u fatarat wa min sangulo be na ci o ko be de bouleverser équilibre min be ko ala équilibre min blind a be de bouleverser mer ou be enflammé système solaire be nyagami ambalmaw o jien bané pap ngamiye kabako mime masran kira ko sallallahu alaihi wasallam ako diyan laban wati Allah tabarak wa taala abena munde ke adama de bena wuli sokoma o bena clé nyini ka bena wuli koron fe o bena soro clé be ka bo clé bin fe ala be système solaire clé abeka munumunu ni minke duguma ko be kam ala ba fo bon bi ambe rôle falen quoi bi koni abana ambe rôle fale kono kera adama de omega kile kono en fait atara boy en fait o ko tubi bona docteur abana pep
o ye message de ka yira adamadenw na aw bɛ nin yɔrɔ min na aw yɛrɛ tɛ k'a ɲɛnabɔ adama e k'a lajɛ dugumakolo bɛ yɔrɔ an bɛ ballon de sanfɛ ballon problème ye ne an sen tɛ duguma an gululen tɛ fɛnɛ sanfɛ aw yɛrɛ bɛ camancɛ de la n'a ganna dɔrɔn ala yɛrɛ bɛ sin ka dima kan an nkalon ka bɔ yen mais an bɛ ballon de sanfɛ e bɛ ballon sanfɛ ballon min bɛ yen a tɛ duguma a gulon tɛ fɛn na a sigilen tɛ foyi la ala de kɛmɛ k'a minɛ e ko k'e tɛ o ala in fana dɔn k'e mago t'o la k'a sɔrɔ n'a y'a diya ni an bɛ dugumakolo min sanfɛ a bɛ pousser fitini quelques centimètres n'an ka dugumakolo an bɛ min sanfɛ n'a tɛmɛna quelques centimètres ka yɛlɛ tile la an ye position min na n'an y'a bila ka yɛlɛ tile la quelques centimètres diɲɛ adamaden bɛɛ bɛ yɛlɛn ka ban pewu fɛn bɛɛ bɛ yɛlɛn an ka yiriw n'an ka fɛn bɛɛ bɛ yɛlɛn ka ban pewu nka mun de kama dugumakolo in tɛ ka bɔ a nɔ na munna a bɛ ka tourner orbite min kɔnɔ munna a tɛ k'a bila munna parce que masa dɔ de bɛ k'a gérer masa dɔ de don ale de ye ala ye ale de nin siranya ka kan ale de ta ye ko ye o kama an balimaw kuma laɲini bɛɛ lajɛlen ye mun ye an ka ala bato danganiya kan an kana ala bato siga kan o de ye kuma ninnu laɲini parce que adamaden n'i ye ala bato siga kan i bɛ seli siga de kan o kɔrɔ i ka seli bɛ kɛ peut-être ye i ka jurumu bilali a bɛ kɛ peut-être ye hali i b'a bila e bolo e bɛ k'a bila mɔgɔ ɲɛ t'e la quoi bon masa min ye nin kibaruya ninnu fɔ an ye dɛ ale de ko k'an ka siran a ɲɛ ko mɛlɛkɛw de bɛ anw nɔfɛ minɛ mɛlɛkɛ minnu bɛ yen an ɲɛ t'u la ale de bɛ anw ɲɛ maîtriser a ko k'an ɲɛ tɛ minnu ye wa u b'an kɛrɛfɛ mɛlɛkɛw de don u bɛɛ fana fo e de ka danganiya sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ masa min ye ne da n'a ko mɛlɛkɛ bɛ ne kɛrɛfɛ o kɔrɔ a bɛ ne kɛrɛfɛ i bɛna jurumu min kɛ i k'i yɛrɛ minɛ i k'a dɔn k'a fɔ ale Alahu tabaraka wa ta'ala ale ye tiɲɛ de ye wa a bɛna i ɲininka n'i fatura ka taa ala ɲɛkɔrɔ a bɛna i ɲininka i ye ko o ko kɛ kana sɔn i ka diinɛ ka k'i bolo laada sira ye an bɛ silamɛya la an y'an ka mɔgɔw sɔrɔ silamɛya la an y'an baw sɔrɔ silamɛya la wa an fana bɛ silamɛya kɛ ten ayi i ka diinɛ ka k'i bolo danganiya de ye o kɔrɔ limaniya min b'i dusukun na ka ala minɛ ka ala dɔn a ka kɛ hakikatan a kana kɛ siga kan parce que n'a kɛra siga kan dɔrɔn i bɛna taa ni saya i bɛ sa ni limaniya sigama ye bon adamaden ni saya nana k'a sɔrɔ siga bɛ dusukun na saya yɛrɛ bɛ taa ni o limaniya ye k'o ban pewu o de kama ko fɛn man jugu diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ saya kan mais ni saya nana saya problème ye min ye n'o y'a sɔrɔ i ka limaniya ka fɛgɛn saya nana sɔrɔ e ka limaniya bɛ duguma e ka limaniya ye fitini ye saya bɛna o limaniya tɔ de bɔ yen pewu e bɛna don ɲɛnamaya dɔ kɔnɔ o ɲɛnamaya in bɛna kɛ ɲɛnamaya jumɛn ye sisan ɲɛnamaya yɛrɛ ɲɛnamaya o kɔrɔ e bɛna don ɲɛnamaya e bɛ da ko la direct mais danaya min don i ka limaniya bɛ kɛ i n'a fɔ cidenw ta mais limaniya min don a tɛ nafa kɛ o kama ala ko kuranɛ kɔnɔ ko kafiriw b'a fɔ absorna wa sami'na i m'a ye ala ko kafiriw telen ta la lahara n'u sara dɔrɔn n'u ye mɛlɛkɛ ye u salen k'u to hali ni bɛ na kɛ yɔrɔ u mana mɛlɛkɛ ye dɔrɔn u b'a fɔ absorna an y'a ye o kɔrɔ komi u y'a ye sisan u dara la mais yeli min filɛ nin ye o de tɛ nafa kɛ tuguni o banna pewu o kɔrɔ adamaden ka cɛsiri de kɛ ka ala bato min b'a to i ka limaniya bɛ se ka jidi i ka ala danaya bɛ se ka jidi i k'a ɲini k'i ka diinɛ dɔn i k'a ɲini i ka denbaya i ka somɔgɔw i ka cɛsiri kɛ walasa ka ala yɛrɛ de dɔn ka gɛrɛ ala la i ka haminanko ka ɲɛsin ala ma n'i mago bɛ fɛn min na i ɲɛsin ala ma n'i mago bɛ ko o ko la i ɲɛsin ala ma i k'i ka denbaya bila o sira kan e yɛrɛ k'o don o sira kan i ka ala yɛrɛ ɲini k'a dɔn ka siran ɲɛ k'a bato yanni saya cɛ wala i ka limaniya bɛ se hakɛ la hakɛ min b'a to i bɛ se ka mɛlɛkɛ jaabi kaburu kɔrɔ wala Allahu taala yɛrɛ de bi sabati o waati parce que kira ko sallam ni adamaden bɛna fatu mɛlɛkɛw de bɛna a nimina waati min na shetane bɛna k'a fɔ k'a b'i fili shetane bɛna k'a yɛrɛ kɛ adamaden dɔ ye ka n'a yiri la k'a fɔ karisa wallahi ne de y'i ba ye ne de y'i fa ye ne y'i kɔn ka sa dɛ n bɛ min f'i ye kana sa silamɛya kan dɛ n'i sara silamɛya kan jahanɛmɛ de b'i ɲɛ e ni ala cɛ e dalen bɛ i ka saya dilan kan e ba walima i somɔgɔ dɔ min delila ka fatu o kana e sɔrɔ k'a fɔ k'ale y'i kɔn k'a k'a f'i ye kana sa silamɛya kan ni limaniya tɛ e b'a dɔn cogo di o kama kira ko alayhi salatu wassalam ko bɛɛ ka duwawu kɛ yɛrɛ ye rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana ala n bi deli kana ne dusukun jɛngɛ tuma min na ye ne dusukun kandalen kɔfɛ
wa hab lana min ladunka rahma ikane son ka boye ala ka hinana tuma mina shaytan be nana ne made ikane son ka boye ala ka hinana ala de be adama din kan limaniya sabati odon ika ala danaya o de be na ala bi fara ikan yere de ala me be na farika wallahi iba don ko ne shaytan de don babba munun be nu fatura u chama ala ni misali urula shaytan nana kabu fli ko la adeu ma famu ubuka fo la ilaha illallah ubuka fo la donc ko ka kere chugodi akon abuka fo ni ka fo la ilaha illallah shaytan fana be ka kuma were de foni muka fo shaytan de ma la o ko fe alere a fo la ilaha illallah parce que shaytan ba nyini ka adama den fli o be ke wati labaw de la man balmaw mais fait mi ba adama den kishi o limaniya e bon limaniya problème mi ate sans sugula kele limaniya problème ya tienteta ka fo an fa goni waliye an ba goni ne fa ya ale de bamako misiri ne fa wa ale de segu ne fa wa ete to moktu dole ne fa ale de to moktu kala moko bay ou bien gawo ay ne fa de gawo ne fa do ne moke wa be fo ne moke de ma e moke ko te koy ma vie mo moketina question poser question jabi kabur kono de mashi moketina injinga kabur kono mashi satola im moketina farika ki ka question de point ate mfa ya keta mo ya keta o kuma tala de donc o kuna jume ibi sinsi ire de ka barake min ba to ibi se ka bo Allah tabarak wa taala nyakro ika se ka ire sunya Allah subhanahu wa taala kana son kata mo ka sirala o ko limania tienteta limania be soro ni tuko jume ka chesri wati bi se limaniya abe don adamaden na porte nani n'est-ce pas d'abord limaniya est sugoya sabay melekeu ka limaniya ulu ka limaniya be top la c'est top melekeu ka limaniya est top de top la ya'suna Allah ma amarahum ala ko kulu tale utale so foila folo limaniya flana o jon chide un ka limaniya o be ke chide ndomina u ka limaniya be dukuba abe yelevu c'est exponentiel la foi des anges des messagers est exponentielle jusqu'à leur mort ou be ke chide limaniya be yele abe yele atejigine abe yele ne fuka tase sayama ulu ka limaniya be yele o kama nabila Ibrahim Musa alayhi salam domina ala ko kaka brefli bere kera saya bulla otawa bere makasa ama bolewa ngako fe limaniya kelenga yele ale de brefli mo to be buli otawa o tuka kele do kira alayhi salatu wasalam ka to kulu wala meleke na kambishi ka kambishi ay mu ke ama bolewa abolade parce que limaniya be dukuma ama tanya no limaniya na yele ko fe meleko jigina badru kena ka we ka faro were bakunka otawa limaniya chidon ka limaniya be yele nga problème mi anto ka limaniya kwanto ka limaniya sa aussi abe yele vuni ka bara nyuma yo ko fa be jigini jurumuye abe yele ni bara nyuma yo ko fa be jigini jurumuye mais anta problème mi sa be na ka tobi sans fait walma duguma anto de do donc limaniya ale be doni tionani de adamadina limaniya marayro yi duskun mais abe doni tionani o tionani jumay e nyebe fem min fle e klobe fem min lame e dabe fem min fo e hakli be miri kata femina les 4 tuyaux du cœur qui sont directement connectés au cœur sur le plan spirituel ce sont les yeux, les oreilles, l'esprit ainsi que la langue. Nga fem flabe ni yolu contrôler to be contrôler. Oui, ibe fem min lege ani be fem min lame. Aka cha alala, ibe fem min fo nenkan, soit de la ka ye wal may de la ka me. Okoro ni mami ka nyefle yeta yo contrôler. E ka kilomètre yo contrôler aka cha ala fe, ibe fem min fo nena abe contrôler. Ibe fem min fo na miri abe contrôler. Ambe ala de ya rabbi, ala ka limaniya da ama, ala ka ngal limaniya ujidi, ala ka ngal limaniya ke ala ka limaniya ye, ala ka jigenyo jenyo nyuma ndama anga hakli to an yerela anga to limaniya ni belajele nga jugu sababe ambe kan koloshola an folo o ye jume shaytané anga koloshala aflana afolo e an nin dungwa man koloshala aflana an jugu minte son limaniya kana o ye jon shaytané an yetala anga koloshala asabana o ye jume teri jugu de ibe feka ta misiri la chenga gérer en sa tapi blanc sa chenga gérer en sa chenga gérer bo abla anga gérer en sa teri jugu ale de bafo ibe feka ta mis chenga damu je sa che rf islam teri jugu ale de feka sutura ki era sutura ay che ne balma musu che do ni ere bi ke aje sa to anga vi fola sa e teri jugu ale shaytané matérialiser l'ende en direct wa auzu billahi ta'ala gain qur'an digital gain oh auzu billahi ta'ala gain
ala kan be so ala kan labanye amala dilani fitini fo ala ka barka do ala ka hamnan ko noya ala kan do aljanna kono ka salama fese fese wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibana muhammad wa ala alihi wa ashabi wat tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.